Guys, kakak mau kemana? Aku mau ke Plaza Senayan. Aku lagi ada kayak 3 jerawat di sini. Bukan 3 jerawat sih, tapi kayak bekas jerawat gitu loh. Jadi dari jerawat terus bekasnya, terus ada jerawat lagi. And I hate it so much. I'm so insecure kalau lagi nggak pakai makeup, kayak kelihatan banget deh. Oke, ini pakai filter. Jadi aku mau nunjukin beneran kayak gimana. Cause I am so shy. Terus next aku pakai concealer dari NARS. Because why not? Hi MJ, how are you? I feel like you always watch my get ready lives, and I love you for that. Thank you. Kayak gini terus di jerawat, cause my pimples, my bekas looks. I'm shy, okay? I'm shy. Jangan filter lah, udah harus pakai filter. And I adore, I wanna hold you. Hi Alex. Tadi malam pas lo nelfon gue udah tidur, tapi kayak apa ya, and I woke up terus aku gak bisa tidur. Kayak bangun tidur gitu. I'm just chilling right now, lol. Slay. Your voice turned harder. Not harder, just deeper, I guess. But, tau deh. I like my voice now. I feel like dulu, well no, I like my voice last time. It's way more lighter. But I could still talk like this. It's just harder, you know. Apa ya? Kayak dulu gara-gara karakter aku di DJS yang Lesti, dia kan emang culun gitu kan. Jadi suaranya aku up dikit. Gimana ya? Aku lihat kesini soalnya di kaca. Hai Kiki, apa kabar? Sekarang syuting apa? Aku lagi gak syuting. Ada MJ ganteng. Kok gak bilang hai ke aku sih? I'm sorry Laura, gak tau kalau udah tidur. Gak apa-apa, serius, gak apa-apa. Aku bakal kayak, tumben banget Alex telepon aku. Pasti lagi ada butuhnya. Enggak, aku gak kayak gitu. I think I need some time off social media. Like, everything I see online makes me feel, I don't know what way, but it makes me feel different. Hai guys, serem banget apply pakai tangan berkuku panjang. Gampang banget serius kayak gini. Tapi ini kuku dari Chanel udah lebih lama dari sebulan gak copot-copot, serius. Ini doang, yang lain gak bisa copot. Ada butuhnya sih bener minta temenin jalan pulang. Ya kan? Kayak aku dong, aku telepon pas kapanpun. Cause I am an amazing friend. Why, padahal right now udah jarang on sosmed loh. Aku sebenarnya selalu on di sosmed, I just don't know what to post. Like, I don't know, I really don't know. Tapi kan kemarin aku udah sempat bikin question and answer kan. And like, it was fun. It was a fun moment. I feel like, apa ya, anytime I'm like online, I always show you guys like how I look with makeup, how I look beautiful, how I'm having a great time, how I'm living my best life right now. But like, I feel like you guys I want you guys to know me better. Kayak, you know, kayak gue nggak selalu secantik di sosmed.
gue kayak I wake up looking like a goblin, okay? For real. Ini aku pakai bronzer dari Hula Beauty. Hula Beauty. Dari Benefit. Maksud aku Hula, yang Hula. Hula, ngerti gak sih? Kayak, ya gitu deh. Pokoknya aku gak tahu cara jelasinnya gimana. Kalau dari kecil emang diajarin bahasa Inggris atau emang setiap hari bahasa Inggris ngomongnya? Selalu tiap hari bahasa Inggris, dan my first language itu bahasa Inggris. Oh, merendah cerita? Enggak, beneran. Apa sih Alex? Pasti Laura baru bangun, soalnya semangat banget. Aku baru bangun jam 2. Soalnya aku kemarin kan aku juga dinner kan sama teman-teman, and like aku baliknya jam 11 udah di rumah. Dan habis itu kayak, oh besok aku diajak tenis jam 7 pagi, jadi aku harus tidur cepat. Aku udah mau tidur, tapi aku gak bisa tidur. Akhirnya aku tidur jam 4. Terus aku gak bangun jam 7 pagi. Aku bangunnya jam 1:30. Kayak, I don't know, my sleeping schedule is like really bad right now. Yaudahlah. Next, blush. Aku pakai blush dari Benefit. Yang ini, tapi udah gak di continue lagi, which I'm so sad about that. Hi Ucup, hi London. Oh, I met Zach yesterday. Blush on. That's like the best color menurut aku. I just wanna what do I say? I just wanna say kayak thank you semuanya udah pada nanyain kabar aku pas aku nggak terlalu on di sosmed. Kayak I care about you guys so much, and I'm so thankful. Kayak I know I don't say that much, tapi aku benar-benar bersyukur banget for all of you guys. Thank you. I'll try my best to entertain you guys. Wait, that sounds wrong. Ya, agak aneh gitu. Makeup Isang atau mau kemana? Aku mau pergi sama teman-teman. Okay, it's too pink probably. Next, aku pakai eyeshadow. Which aku pakai eyeshadow baru dari Natasha Denona. There's like Denona? Bagus. Aku suka. Yang ini. Padahal lagi pacaran sama siapa? Enggak, aku lagi gak pacaran sama siapapun. Dan aku lagi gak deket sama siapapun. Jadi kalian semua yang pikir aku deket sama Amam atau apapun, aku gak, kita temen doang. Okay? So you guys don't have to be pressed. Don't have to send me death threats. I am friends with everybody. Okay? Okay? Kita cuma temenan doang. Tuh kayak warna apa ya? Kayak bikin my face more light up. Tanggapan tentang Shakil. Shakil is good, tapi sekarang Rikil. Kok Rikil sih? Apa sih? M-Kill. Apa bukan, gak tau deh. Ini on the other eye. Kangen lihat Saski sama Laura. Aku tiap hari teleponan sama Saski. Dan Jumat atau Sabtu aku bakal nyebat Saski. Should we go on live then? Oke, bakal seru deh. Aku juga kangen banget sama Saski. Baru tadi aku video call, tapi dia harus pergi beli apa gitu buat kucingnya. Buat Nala. Tau gak sih nama panjangnya Nala, kucingnya Saski? Itu Nala Power
Nala Power Moon Effendi Sulistio kalau nggak salah. Aku nggak tahu ini namanya apa. Kapan nikah? Belum tahu. You're naturally beautiful. Thank you. Thank you so much. Favorite. Laura kapan punya pacar? I don't know. Why did I not answer? Kenapa aku gak jawab tadi? Sorry, aku lagi proses pikiran di kepala aku, di otak aku. Yes, the world. Ini aku pakai bronzer. Ini palette dari Clio. Kalau kalian mau eyeshadow palette yang kayak warnanya bagus dan juga affordable, menurut aku beli ini. It lasts so long, soalnya kayak warnanya ada yang gelap. Ini bisa buat base. Ini ada glitternya dikit, highlighter, glitter, sama ini bisa buat bronzer. Ini harganya kayak cuma 200.000 deh pas aku beli. Dari Clio. It's like a Korean brand if I'm not mistaken. Udah jarang aduh, gue udah dijemput gak sih? Aku takutnya aku udah dijemput. Ini aku pakai warna yang lebih gelap di sini aja. Dikit doang sih, biar lebih deep di mata, you know. Lara, kalau di sekolah suka ada yang ngajar fotografer nggak sih? Aku homeschooling. Dikit tuh guys. For my powder, where's my shape? Lah, kok hilang? Lah, hilang. Kita jawab pertanyaan yuk. Laura rumahnya di mana? Aku sebenarnya ada rumah di Semarang, tapi gara-gara sekarang aku kerja di Jakarta, jadi aku rent house, tapi aku udah beli rumah. Insyaallah Maret udah jadi. Not sure. Hope so. Dan di mana aku taruh my powder, kok hilang? Aduh, selalu gini ya, kalau aku buru-buru udah mau pergi, malah barang-barang gue hilang. Iya, selalu begitu. Wanna see your makeup collection? I have kind of a lot. Kakak Laura, halo, apa kabar? Guess my little sis about to date. Enggak, sumpah ini enggak date, ini sama teman-teman rame-rame. Oke. Oke. White or black? White? I don't know. By the way, I just bought like a new outfit. And where did I put my powder? Hilang, guys. Sumpah. Kemana weh? Ini masih ada anduk gue. Apa sih? Why? Oh my god, I don't know where it is. Berat badannya berapa? Aku berat badannya 53 kilo, 54, dan kayak berat badan tinggi badan aku 168, 170, around that.
I've been getting so insecure karena komen-komen aku di DM sama di TikTok gitu semuanya kayak Laura sekarang tambah cabi ya, tutor dong badannya yang cabi. Badannya yang berisi. Kayak I don't know, I think that's a compliment tapi aku juga nggak tahu deh. I don't know if it's a backhanded compliment or not. Aku pakai powder dari Charlotte Tilbury akhirnya, soalnya yang Givenchy aku nggak tahu di mana. Upsi daripada nggak pakai, I'll use this instead. Kok sekarang nggak pernah bikin video TikTok? Aku post kok, kemarin aku baru post. Emang jarang post karena nggak tahu sih, nggak tahu kenapa. I just don't know what to post. And then aku mau pakai setting spray dari Charlotte Tilbury. This is like the best thing ever. Ini paling bagus menurut aku. It smells like bananas. Aku mau catok dan aku janjian jam 6. Hold on, aku takut mobil udah di sini. Ya mungkin nanti aku catoknya lurus aja kali ya, atau gini aja, gak usah catok juga apa. Kita pakai mascara. Oke, aku lupa pakai penjepit bulu mata. Sip, mantap, pinter banget Laura. Terus jerawatnya udah gak ada ya? Udah ada. Masih ada tapi ketutup filter. Ketika suka geli gak sih cacing gitu? Biasa aja sih sebenarnya. Orang yang paling gak suka cacing, cicak itu Saski. Aku inget kita di kosan dia kalau gak salah. Terus dia lihat cicak, terus dia muntah. Jadi separah itu. It's so funny. Okay. This is a mascara that I use. Harus tapi pakai pencabik bulu mata. Yaudah gini dulu deh. And then mascara. Where is my mascara? I don't know where my mascara is. Mascara. Eyeliner, anjay. Salah. Saya guys, aku jarang baca. Laura school di mana? Aku school di homeschooling. Oke, ini eyeliner aku pakai dari Makeover. Oke, gitu. Itu cara aku bikin eyeliner. Lihat ya, ini bisa zoom gak sih? Oke, bisa. Lagi yang nanya tutor. Wow. Oke. Begitu. Ribet ya. Aku typical. And then I use this Bobbi Brown like for di bawah mata. Begini. Mami nonton live tadi, aku telepon mami nggak jawab. Tuh, it makes my makeup more light. And then aku pakai ini. Lip liner.
Ini lip liner dari nggak tahu ini dari mana, ini punya kakakku terus aku ambil. Kayak dari NYX lah. Lipstick dari Givenchy. Udah. I am done. Belum pakai alis. Makanya kayak botak gimana gitu ya. Tunggu sebentar. Mami habis nonton deh, nggak denger ada telepon. Oke, tidak apa-apa. Bau mata tadi pakai merek apa? Bobbi Brown. Aku takut kalau mobil jemput udah datang. Belum. Ya udah. Ini outfit aku by the way. Ada tas. Maaf. Ini outfit aku today. Aku baru beli pants dari Pull&Bear, top dari Pull&Bear. Oopsies. I'm just crashing everything. Wow. Laura gitu hebatnya apa? Bobbi Brown. Bagus kan? Oke, aku lupa kita belum kayak itu mobilnya deh guys. Mungkin, tapi tidak apa-apa. Kita bikin mereka nunggu sebentar, tidak apa-apa. Yap, aku bikin alisnya ngasal sekali. But it's okay bro. Udah. Tinggal kita sisir. Kita rapihin sedikit-sedikit. Padam! Itu mobilnya guys.